Kamu mau lancar berbahasa Inggris? Kesungguhan dan konsistensi merupakan kunci utama yang perlu kalian miliki saat mulai belajar bahasa Inggris. Rutinlah mengulang materi ini dengan praktik mandiri atau dengan temanmu dan rasakan bagaimana peningkatannya. Ayo mulai. I want to take a walk in this village. Aku ingin berjalan-jalan di desa ini. I want to take a walk in this village. Aku ingin berjalan-jalan di desa ini. We can try the local cuisine here. Kita bisa mencoba makanan khas daerah ini. We can try the local cuisine here. Kita bisa mencoba makanan khas daerah ini. Have you packed the suitcase? Apakah kamu sudah menyiapkan koper? Have you packed the suitcase? Apakah kamu sudah menyiapkan koper? I want to visit the national park tomorrow. Aku ingin melihat Taman Nasional besok. I want to visit the national park tomorrow. I want to visit the national park tomorrow. Aku ingin melihat Taman Nasional besok. We will take the train to the neighboring city. Kita akan naik kereta ke kota tetangga. We will take the train to the neighboring city. Kita akan naik kereta ke kota tetangga. Is there a cafe with a mountain view? Apakah ada kafe dengan pemandangan gunung? Is there a cafe with a mountain view? Apakah ada kafe dengan pemandangan gunung? I love spending time by the lake. Aku suka menghabiskan waktu di tepi danau. I love spending time by the lake. Aku suka menghabiskan waktu di tepi danau. We can walk around the traditional market. Kita bisa berjalan-jalan di pasar tradisional. We can walk around the traditional market. Kita bisa berjalan-jalan di pasar tradisional. Will we go to the museum tomorrow? Apakah kita akan pergi ke museum besok? Will we go to the museum tomorrow? Will we go to the museum tomorrow? Apakah kita akan pergi ke museum besok? I want to relax on the terrace with tea. Aku ingin bersantai di teras dengan teh. I want to relax on the terrace with tea. I want to relax on the terrace with tea. Aku ingin bersantai di teras dengan teh. We can explore historical places. Kita bisa menjelajahi tempat-tempat bersejarah. We can explore historical places. Kita bisa menjelajahi tempat-tempat bersejarah. Are you ready to go to the beach? Apakah kamu siap untuk pergi ke pantai? Are you ready to go to the beach? Are you ready to go to the beach? Apakah kamu siap untuk pergi ke pantai? I enjoy staying at countryside lodges.
Aku suka menginap di penginapan pedesaan. I enjoy staying at countryside lodges. Aku suka menginap di penginapan pedesaan. We will rent a car for this trip. Kita akan menyewa mobil untuk perjalanan ini. We will rent a car for this trip. Kita akan menyewa mobil untuk perjalanan ini. Can we find a healthy food spot? Apakah kita bisa menemukan tempat makan sehat? Can we find a healthy food spot? Apakah kita bisa menemukan tempat makan sehat? I want to camp by the river. Aku ingin berkemah di tepi sungai. I want to camp by the river. Aku ingin berkemah di tepi sungai. We can take a boat along the river. Kita bisa naik perahu di sepanjang sungai. We can take a boat along the river. Kita bisa naik perahu di sepanjang sungai. Did you bring an extra jacket? Apakah kamu membawa jaket tambahan? Did you bring an extra jacket? Apakah kamu membawa jaket tambahan? I love the hill view from here. Aku suka pemandangan bukit dari sini. I love the hill view from here. Aku suka pemandangan bukit dari sini. We can enjoy coffee at that small cafe. Kita bisa menikmati kopi di kafe kecil itu. We can enjoy coffee at that small cafe. Kita bisa menikmati kopi di kafe kecil itu. Will we walk along the beach today? Apakah kita akan menyusuri pantai hari ini? Will we walk along the beach today? Apakah kita akan menyusuri pantai hari ini? I will sleep early because I'm tired. Aku akan tidur lebih awal karena lelah. I will sleep early because I'm tired. Aku akan tidur lebih awal karena lelah. We can go to the spa tomorrow. Kita bisa pergi ke tempat spa besok. We can go to the spa tomorrow. Kita bisa pergi ke tempat spa besok. Can we see the map here? Apakah kita bisa melihat peta di sini? Can we see the map here? Apakah kita bisa melihat peta di sini? I want to watch a local music show. Aku ingin menyaksikan pertunjukan musik lokal. I want to watch a local music show. Aku ingin menyaksikan pertunjukan musik lokal. We can walk along the pier.
Kita bisa jalan-jalan di sepanjang dermaga. We can walk along the pier. Kita bisa jalan-jalan di sepanjang dermaga. Will we try street food? Apakah kita akan mencoba makanan jalanan? Will we try street food? Apakah kita akan mencoba makanan jalanan? I love the fresh air around this forest. Aku suka udara segar di sekitar hutan ini. I love the fresh air around this forest. Aku suka udara segar di sekitar hutan ini. We can go to the art museum tomorrow. Kita bisa pergi ke museum seni besok. We can go to the art museum tomorrow. Kita bisa pergi ke museum seni besok. Have you seen the travel schedule? Apakah kamu sudah melihat jadwal perjalanan? Have you seen the travel schedule? Apakah kamu sudah melihat jadwal perjalanan? I want to explore the flea market. Aku ingin menjelajahi pasar lot. I want to explore the flea market. Aku ingin menjelajahi pasar lot. We will try hiking the mountains. Kita akan mencoba mendaki pegunungan. We will try hiking the mountains. Kita akan mencoba mendaki pegunungan. Have you prepared the map? Apakah kamu sudah menyiapkan peta? Have you prepared the map? Have you prepared the map? Apakah kamu sudah menyiapkan peta? I enjoy sitting under that big tree. Aku suka duduk di bawah pohon besar itu. I enjoy sitting under that big tree. Aku suka duduk di bawah pohon besar itu. We can enjoy lunch in the park. Kita bisa menikmati makan siang di taman. We can enjoy lunch in the park. Kita bisa menikmati makan siang di taman. Is there a night tour schedule today? Apakah ada jadwal kunjungan malam hari ini? Is there a night tour schedule today? Apakah ada jadwal kunjungan malam hari ini? I want to try sports activities here. Aku ingin mencoba aktivitas olahraga di sini. I want to try sports activities here. Aku ingin mencoba aktivitas olahraga di sini. We can go snorkeling in the sea tomorrow. Kita bisa pergi snorkeling di laut besok. We can go snorkeling in the sea tomorrow. Kita bisa pergi snorkeling di laut besok. Can we take the local train? Apakah kita bisa naik kereta api lokal?
Can we take the local train? Can we take the local train? Apakah kita bisa naik kereta api lokal? I enjoy walking along the riverside. Aku suka berjalan di sepanjang tepi sungai. I enjoy walking along the riverside. Aku suka berjalan di sepanjang tepi sungai. We will explore the villages around here. Kita akan menjelajahi desa-desa sekitar sini. We will explore the villages around here. Kita akan menjelajahi desa-desa sekitar sini. Do we have time for shopping? Apakah kita punya waktu untuk berbelanja? Do we have time for shopping? Apakah kita punya waktu untuk berbelanja? I want to try the local dessert. Aku ingin mencoba makanan penutup lokal. I want to try the local dessert. Aku ingin mencoba makanan penutup lokal. We can ride bicycles around the small town. Kita bisa naik sepeda di sekitar kota kecil. We can ride bicycles around the small town. Kita bisa naik sepeda di sekitar kota kecil. Is there a festival event tonight? Apakah ada acara festival malam ini? Is there a festival event tonight? Apakah ada acara festival malam ini? I love enjoying coffee in the morning. Aku suka menikmati kopi di pagi hari. I love enjoying coffee in the morning. Aku suka menikmati kopi di pagi hari. We can walk to the tourist spot. Kita bisa berjalan kaki menuju tempat wisata. We can walk to the tourist spot. Kita bisa berjalan kaki menuju tempat wisata. Will we go fishing tomorrow morning? Apakah kita akan pergi memancing besok pagi? Will we go fishing tomorrow morning? Apakah kita akan pergi memancing besok pagi? I want to relax at the spa this afternoon. Aku ingin bersantai di spa sore ini. I want to relax at the spa this afternoon. Aku ingin bersantai di spa sore ini. We can shop at the local stores. Kita bisa berbelanja di toko-toko lokal. We can shop at the local stores. Kita bisa berbelanja di toko-toko lokal. Did you recharge the camera battery? Apakah kamu sudah mengisi ulang baterai kamera? Did you recharge the camera battery? Apakah kamu sudah mengisi ulang baterai kamera? I love the mountain view from here. Aku suka pemandangan gunung dari sini.
I love the mountain view from here. Aku suka pemandangan gunung dari sini. We will enjoy dinner at a restaurant. Kita akan menikmati makan malam di restoran. We will enjoy dinner at a restaurant. Kita akan menikmati makan malam di restoran. Have we booked the entry tickets? Apakah kita sudah memesan tiket masuk? Have we booked the entry tickets? Apakah kita sudah memesan tiket masuk? I want to go hiking in these mountains. Aku ingin pergi hiking di pegunungan ini. I want to go hiking in these mountains. Aku ingin pergi hiking di pegunungan ini. We can stroll in the botanical garden. Kita bisa berjalan-jalan di kebun raya. We can stroll in the botanical garden. Kita bisa berjalan-jalan di kebun raya. Are you ready for today's trip? Apakah kamu siap untuk perjalanan hari ini? Are you ready for today's trip? Apakah kamu siap untuk perjalanan hari ini? I love the peaceful atmosphere here. Aku suka suasana tenang di sini. I love the peaceful atmosphere here. Aku suka suasana tenang di sini. We will try the local food at that cafe. Kita akan mencoba makanan lokal di kafe itu. We will try the local food at that cafe. Kita akan mencoba makanan lokal di kafe itu. Can we visit the local market? Apakah kita bisa pergi mengunjungi pasar lokal? Can we visit the local market? Apakah kita bisa pergi mengunjungi pasar lokal? I want to relax by the pool. Aku ingin bersantai di kolam renang. I want to relax by the pool. Aku ingin bersantai di kolam renang. We can take a boat round this island. Kita bisa naik perahu keliling pulau ini. We can take a boat round this island. Kita bisa naik perahu keliling pulau ini. Can we watch the sunrise this morning? Apakah kita bisa melihat matahari terbit pagi ini? Can we watch the sunrise this morning? Apakah kita bisa melihat matahari terbit pagi ini? I love the cool breeze in the morning. Aku suka angin sejuk di pagi hari. I love the cool breeze in the morning. Aku suka angin sejuk di pagi hari. We will go diving in the sea tomorrow. Kita akan pergi menyelam di laut besok. We will go diving in the sea tomorrow.
Kita akan pergi menyelam di laut besok. Did you bring your sunglasses? Apakah kamu membawa kacamata hitammu? Did you bring your sunglasses? Apakah kamu membawa kacamata hitammu? I want to visit the art gallery tomorrow. Aku ingin mengunjungi galeri seni besok. I want to visit the art gallery tomorrow. Aku ingin mengunjungi galeri seni besok. We can watch a local art performance. Kita bisa melihat pertunjukan seni lokal. We can watch a local art performance. Kita bisa melihat pertunjukan seni lokal. Is there seating at that cafe? Apakah ada tempat duduk di kafe itu? Is there seating at that cafe? Is there seating at that cafe? Apakah ada tempat duduk di kafe itu? I enjoy cycling along the village road. Aku suka bersepeda di sepanjang jalan desa. I enjoy cycling along the village road. Aku suka bersepeda di sepanjang jalan desa. We will have lunch at the park near the beach. Kita akan makan siang di taman dekat pantai. We will have lunch at the park near the beach. Kita akan makan siang di taman dekat pantai. Did you bring your swimsuit? Apakah kamu membawa baju renangmu? Did you bring your swimsuit? Did you bring your swimsuit? Apakah kamu membawa baju renangmu? I want to visit the spa today. Aku ingin mengunjungi tempat spa hari ini. I want to visit the spa today. Aku ingin mengunjungi tempat spa hari ini. We can try water sports activities. Kita bisa mencoba aktivitas olahraga air. We can try water sports activities. Kita bisa mencoba aktivitas olahraga air. Did you check the weather today? Apakah kamu sudah memeriksa cuaca hari ini? Did you check the weather today? Did you check the weather today? Apakah kamu sudah memeriksa cuaca hari ini? I love enjoying snacks by the roadside. Aku suka menikmati makanan ringan di tepi jalan. I love enjoying snacks by the roadside. Aku suka menikmati makanan ringan di tepi jalan. We can explore these small islands. Kita bisa menjelajahi pulau-pulau kecil ini. We can explore these small islands. Kita bisa menjelajahi pulau-pulau kecil ini. Did you prepare the hiking gear? Apakah kamu sudah menyiapkan perlengkapan hiking? Did you prepare the hiking gear?
Apakah kamu sudah menyiapkan perlengkapan hiking? I want to spend time in the garden. Aku ingin menghabiskan waktu di kebun. I want to spend time in the garden. I want to spend time in the garden. Aku ingin menghabiskan waktu di kebun. We will take a taxi to the local tourist spot. Kita akan naik taksi ke tempat wisata lokal. We will take a taxi to the local tourist spot. Kita akan naik taksi ke tempat wisata lokal. Did you buy any souvenirs? Apakah kamu sudah membeli souvenir? Did you buy any souvenirs? Did you buy any souvenirs? Apakah kamu sudah membeli souvenir? I want to try the night tour in this city. Aku ingin mencoba wisata malam di kota ini. I want to try the night tour in this city. Aku ingin mencoba wisata malam di kota ini. We can enjoy a romantic dinner. Kita bisa menikmati makan malam romantis. We can enjoy a romantic dinner. Kita bisa menikmati makan malam romantis. Will we see the local dance performance? Apakah kita akan melihat pertunjukan tari lokal? Will we see the local dance performance? Apakah kita akan melihat pertunjukan tari lokal? I enjoy sitting at the cafe with a sea view. Aku suka duduk di kafe dengan pemandangan laut. I enjoy sitting at the cafe with a sea view. Aku suka duduk di kafe dengan pemandangan laut. We can camp near the lake tonight. Kita bisa berkemah di dekat danau malam ini. We can camp near the lake tonight. Kita bisa berkemah di dekat danau malam ini. Can we find a local dining spot? Apakah kita bisa menemukan tempat makan lokal? Can we find a local dining spot? Apakah kita bisa menemukan tempat makan lokal? I want to explore this forest today. Aku ingin menjelajahi hutan ini hari ini. I want to explore this forest today. Aku ingin menjelajahi hutan ini hari ini. We can try dinner at the local restaurant. Kita bisa mencoba makan malam di restoran lokal. We can try dinner at the local restaurant. Kita bisa mencoba makan malam di restoran lokal. Did you bring the plane tickets? Apakah kamu sudah membawa tiket pesawat? Did you bring the plane tickets? Apakah kamu sudah membawa tiket pesawat? I want to go stargazing tonight. Aku ingin pergi melihat bintang malam ini. I want to go stargazing tonight.
Aku ingin pergi melihat bintang malam ini. We can explore the river by boat. Kita bisa menyusuri sungai dengan perahu. We can explore the river by boat. Kita bisa menyusuri sungai dengan perahu. I want to take a walk in the park this evening. Aku ingin berjalan-jalan di taman sore ini. I want to take a walk in the park this evening. Aku ingin berjalan-jalan di taman sore ini. We can try a new breakfast place tomorrow. Kita bisa mencoba tempat sarapan baru besok. We can try a new breakfast place tomorrow. Kita bisa mencoba tempat sarapan baru besok. Will we hike the hill today? Apakah kita akan mendaki bukit hari ini? Will we hike the hill today? Will we hike the hill today? Apakah kita akan mendaki bukit hari ini? I enjoy the sunset at the beach. Aku suka menikmati matahari terbenam di pantai. I enjoy the sunset at the beach. Aku suka menikmati matahari terbenam di pantai. We can rent a motorbike to explore. Kita bisa menyewa sepeda motor untuk keliling. We can rent a motorbike to explore. Kita bisa menyewa sepeda motor untuk keliling. Did you bring a hat for this trip? Apakah kamu membawa topi untuk perjalanan ini? Did you bring a hat for this trip? Apakah kamu membawa topi untuk perjalanan ini? I want to taste the special food at the market. Aku ingin mencicipi makanan khas di pasar. I want to taste the special food at the market. Aku ingin mencicipi makanan khas di pasar. We will visit the botanical garden tomorrow. Kita akan mengunjungi taman botani besok. We will visit the botanical garden tomorrow. Kita akan mengunjungi taman botani besok. Are we going to the hot spring? Apakah kita akan pergi ke pemandian air panas? Are we going to the hot spring? Apakah kita akan pergi ke pemandian air panas? I love morning walks in the countryside. Aku suka berjalan di pagi hari di pedesaan. I love morning walks in the countryside. Aku suka berjalan di pagi hari di pedesaan. We can go fishing at the lake today. Kita bisa pergi memancing di danau hari ini. We can go fishing at the lake today. Kita bisa pergi memancing di danau hari ini. Have you bought the train tickets? Apakah kamu sudah membeli tiket kereta? Have you bought the train tickets?
Apakah kamu sudah membeli tiket kereta? I want to explore a quieter beach. Aku ingin menjelajahi pantai yang lebih sepi. I want to explore a quieter beach. Aku ingin menjelajahi pantai yang lebih sepi. We can shop at the night market tomorrow. Kita bisa berbelanja di pasar malam besok. We can shop at the night market tomorrow. Kita bisa berbelanja di pasar malam besok. Are we going mountain climbing? Apakah kita akan pergi naik gunung? Are we going mountain climbing? Apakah kita akan pergi naik gunung? I enjoy touring the city by bus. Aku suka berkeliling kota dengan bus tur. I enjoy touring the city by bus. Aku suka berkeliling kota dengan bus tur. We can have breakfast at the cafe near the hotel. Kita bisa sarapan di kafe dekat hotel. We can have breakfast at the cafe near the hotel. Kita bisa sarapan di kafe dekat hotel. Will we rent a car during the vacation? Apakah kita akan menyewa mobil selama liburan? Will we rent a car during the vacation? Apakah kita akan menyewa mobil selama liburan? I want to go to the beach when the weather is nice. Aku ingin pergi ke pantai saat cuaca cerah. I want to go to the beach when the weather is nice. Aku ingin pergi ke pantai saat cuaca cerah. We can explore the local vineyard. Kita bisa menjelajahi kebun anggur lokal. We can explore the local vineyard. Kita bisa menjelajahi kebun anggur lokal. Is there a traditional market nearby? Apakah ada pasar tradisional yang dekat sini? Is there a traditional market nearby? Apakah ada pasar tradisional yang dekat sini? I enjoy relaxing at a hotel with a pool. Aku suka bersantai di hotel dengan kolam renang. I enjoy relaxing at a hotel with a pool. Aku suka bersantai di hotel dengan kolam renang. We can take an evening stroll on the beach. Kita bisa pergi jalan-jalan sore di pantai. We can take an evening stroll on the beach. Kita bisa pergi jalan-jalan sore di pantai. Can we visit the art gallery today? Apakah kita bisa mengunjungi galeri seni hari ini? Can we visit the art gallery today? Apakah kita bisa mengunjungi galeri seni hari ini? I want to watch the sunrise in the mountains. Aku ingin melihat matahari terbit di pegunungan. I want to watch the sunrise in the mountains.
Aku ingin melihat matahari terbit di pegunungan. We can enjoy dinner at a seaside restaurant. Kita bisa menikmati makan malam di restoran tepi laut. We can enjoy dinner at a seaside restaurant. Kita bisa menikmati makan malam di restoran tepi laut. Have you packed for the holiday? Apakah kamu sudah menyiapkan barang-barang liburan? Have you packed for the holiday? Apakah kamu sudah menyiapkan barang-barang liburan? I enjoy walking by the lake in the morning. Aku suka berjalan di tepi danau saat pagi. I enjoy walking by the lake in the morning. Aku suka berjalan di tepi danau saat pagi. We can visit the nature tourism spot. Kita bisa mengunjungi tempat wisata alam. We can visit the nature tourism spot. Kita bisa mengunjungi tempat wisata alam. I want to swim in the hotel pool. Aku ingin berenang di kolam hotel. I want to swim in the hotel pool. Aku ingin berenang di kolam hotel. Are we going for a picnic? Apakah kita akan pergi piknik? Are we going for a picnic? Apakah kita akan pergi piknik? I like walking along the beach. Aku suka berjalan di sepanjang pantai. I like walking along the beach. Aku suka berjalan di sepanjang pantai. We can cycle around the city. Kita bisa naik sepeda keliling kota. We can cycle around the city. Kita bisa naik sepeda keliling kota. Have you packed your suitcase? Apakah kamu sudah menyiapkan kopermu? Have you packed your suitcase? Apakah kamu sudah menyiapkan kopermu? I want to see the waterfall here. Aku ingin melihat air terjun di sini. I want to see the waterfall here. Aku ingin melihat air terjun di sini. We can explore the park tomorrow. Kita bisa menjelajah taman besok. We can explore the park tomorrow. Kita bisa menjelajah taman besok. Is there a nearby restaurant? Apakah ada tempat makan terdekat? Is there a nearby restaurant? Apakah ada tempat makan terdekat? I love the morning atmosphere here. Aku suka suasana pagi di sini. I love the morning atmosphere here. Aku suka suasana pagi di sini.
We can go fishing in the river. Kita bisa pergi memancing di sungai. We can go fishing in the river. Kita bisa pergi memancing di sungai. Will we visit the museum? Apakah kita akan berkunjung ke museum? Will we visit the museum? Apakah kita akan berkunjung ke museum? I want to visit the local tea plantation. Aku ingin mengunjungi kebun teh lokal. I want to visit the local tea plantation. Aku ingin mengunjungi kebun teh lokal. We can have breakfast at a small cafe. Kita bisa sarapan di kafe kecil. We can have breakfast at a small cafe. Kita bisa sarapan di kafe kecil. Is there a tourist spot nearby? Apakah ada tempat wisata yang dekat? Is there a tourist spot nearby? Apakah ada tempat wisata yang dekat? I like relaxing by the beach. Aku suka bersantai di tepi pantai. I like relaxing by the beach. Aku suka bersantai di tepi pantai. Will we take a boat on the lake? Apakah kita akan naik perahu di danau? Will we take a boat on the lake? Apakah kita akan naik perahu di danau? I want to enjoy the hill view. Aku ingin menikmati pemandangan bukit. I want to enjoy the hill view. Aku ingin menikmati pemandangan bukit. We can have an evening walk in the city park. Kita bisa jalan-jalan sore di taman kota. We can have an evening walk in the city park. Kita bisa jalan-jalan sore di taman kota. Will we rent a motorbike? Apakah kita akan menyewa sepeda motor? Will we rent a motorbike? Apakah kita akan menyewa sepeda motor? I enjoy dinner at an outdoor restaurant. Aku suka makan malam di restoran luar ruangan. I enjoy dinner at an outdoor restaurant. Aku suka makan malam di restoran luar ruangan. We can hike the mountain this morning. Kita bisa mendaki gunung pagi ini. We can hike the mountain this morning. Kita bisa mendaki gunung pagi ini. Are you ready to go? Apakah kamu sudah siap untuk pergi? Are you ready to go? Apakah kamu sudah siap untuk pergi?
I want to try the local food. Aku ingin mencoba makanan lokal. I want to try the local food. Aku ingin mencoba makanan lokal. We can walk around the hotel. Kita bisa jalan-jalan di sekitar hotel. We can walk around the hotel. Kita bisa jalan-jalan di sekitar hotel. Will we visit the night market? Apakah kita akan berkunjung ke pasar malam? Will we visit the night market? Apakah kita akan berkunjung ke pasar malam? I like relaxing on the terrace. Aku suka menikmati waktu santai di teras. I like relaxing on the terrace. Aku suka menikmati waktu santai di teras. We can enjoy the sea view. Kita bisa menikmati pemandangan laut. We can enjoy the sea view. Kita bisa menikmati pemandangan laut. Are we going to the beach today? Apakah kita akan pergi ke pantai hari ini? Are we going to the beach today? Apakah kita akan pergi ke pantai hari ini? I want to take a photo at the hilltop. Aku ingin berfoto di puncak bukit. I want to take a photo at the hilltop. Aku ingin berfoto di puncak bukit. We can have breakfast by the beach. Kita bisa sarapan di tepi pantai. We can have breakfast by the beach. Kita bisa sarapan di tepi pantai. Will we take a boat to the small island? Apakah kita akan naik perahu ke pulau kecil? Will we take a boat to the small island? Apakah kita akan naik perahu ke pulau kecil? I love the peaceful atmosphere here. Aku suka suasana tenang di sini. I love the peaceful atmosphere here. Aku suka suasana tenang di sini. We can rent bikes and explore. Kita bisa menyewa sepeda dan berkeliling. We can rent bikes and explore. Kita bisa menyewa sepeda dan berkeliling. Is there a souvenir shop nearby? Apakah ada toko oleh-oleh dekat sini? Is there a souvenir shop nearby? Apakah ada toko oleh-oleh dekat sini? I want to go to the traditional market. Aku ingin pergi ke pasar tradisional. I want to go to the traditional market. Aku ingin pergi ke pasar tradisional.
We can walk to the tourist spot. Kita bisa berjalan kaki ke tempat wisata. We can walk to the tourist spot. We can walk to the tourist spot. Kita bisa berjalan kaki ke tempat wisata. Will we try the local tour? Apakah kita akan mencoba tur lokal? Will we try the local tour? Will we try the local tour? Apakah kita akan mencoba tur lokal? I love the night atmosphere in this city. Aku suka suasana malam di kota ini. I love the night atmosphere in this city. Aku suka suasana malam di kota ini. We can see the mountain view. Kita bisa melihat pemandangan gunung. We can see the mountain view. We can see the mountain view. Kita bisa melihat pemandangan gunung. Are we going hiking today? Apakah kita akan pergi mendaki hari ini? Are we going hiking today? Are we going hiking today? Apakah kita akan pergi mendaki hari ini? I want to swim in the sea tomorrow. Aku ingin berenang di laut besok. I want to swim in the sea tomorrow. I want to swim in the sea tomorrow. Aku ingin berenang di laut besok. We can go to the night market later. Kita bisa pergi ke pasar malam nanti. We can go to the night market later. We can go to the night market later. Kita bisa pergi ke pasar malam nanti. Is there a restaurant nearby? Apakah ada restoran dekat sini? Is there a restaurant nearby? Is there a restaurant nearby? Apakah ada restoran dekat sini? I love the view from the room's balcony. Aku suka pemandangan dari balkon kamar. I love the view from the room's balcony. Aku suka pemandangan dari balkon kamar. We can have lunch in the park today. Kita bisa makan siang di taman hari ini. We can have lunch in the park today. We can have lunch in the park today. Kita bisa makan siang di taman hari ini. Are we going for a walk this evening? Apakah kita akan jalan-jalan sore ini? Are we going for a walk this evening? Apakah kita akan jalan-jalan sore ini? I want to explore the nearby villages. Aku ingin menjelajahi desa-desa terdekat. I want to explore the nearby villages. Aku ingin menjelajahi desa-desa terdekat. We can hike the hill nearby. Kita bisa mendaki bukit di dekat sini. We can hike the hill nearby. Kita bisa mendaki bukit di dekat sini.
Are we going sailing on the sea? Apakah kita akan pergi berlayar di laut? Are we going sailing on the sea? Are we going sailing on the sea? Apakah kita akan pergi berlayar di laut? I love watching the stars at night. Aku suka melihat bintang di malam hari. I love watching the stars at night. Aku suka melihat bintang di malam hari. We can rent a boat on the lake. Kita bisa menyewa perahu di danau. We can rent a boat on the lake. We can rent a boat on the lake. Kita bisa menyewa perahu di danau. Is there a cafe open early? Apakah ada kafe yang buka pagi-pagi? Is there a cafe open early? Is there a cafe open early? Apakah ada kafe yang buka pagi-pagi? I want to visit the beach this evening. Aku ingin berkunjung ke pantai sore ini. I want to visit the beach this evening. Aku ingin berkunjung ke pantai sore ini. We can walk by the sea. Kita bisa berjalan di tepi laut. We can walk by the sea. We can walk by the sea. Kita bisa berjalan di tepi laut. Is there parking space here? Apakah ada tempat parkir di sini? Is there parking space here? Is there parking space here? Apakah ada tempat parkir di sini? I enjoy spending time at the villa. Aku suka menikmati waktu di villa. I enjoy spending time at the villa. Aku suka menikmati waktu di villa. We can take a walk in the city center. Kita bisa jalan-jalan di pusat kota. We can take a walk in the city center. Kita bisa jalan-jalan di pusat kota. Will we watch the sunrise? Apakah kita akan melihat matahari terbit? Will we watch the sunrise? Apakah kita akan melihat matahari terbit?